Oke guys ya, jadi kita bakal mabar Mobile Legend. Kita bakal coba ranked sekarang. Semoga dapet timnya oke. I hope you like this video guys. So, kalau ada yang kurang-kurang dan lainnya mungkin bisa kalian komen di bawah baiknya gue gimana mainnya atau dari role hero-nya gitu. Karena I'm not that perfect guy with mikro makronya itu. Kita pakai feelingnya mainnya pokoknya deh. Yang penting coba main all out, mainin pekan ya guys ya. Ngumpet-ngumpet cedar. Happy birthday ya kan, orang jadi bis itu nggak lama gue diincer. Oke guys ya, gameplaynya sudah dimasuki line of down. Kita akan melihat bagaimana, aduh, like ya. Semoga nanti di in game gak ngelag banget. Wah bener, waduh berat. Ya aduh, anjir, astaga, sangat tidak support internetnya untuk ngereng, bahaya sekali. Oke, sabar dulu, sabar. Kita serum dulu aja bang. Gak apa bang, santai bang. Sialan, sakit juga. Temen kita di mana sih? Masain nama tuh kayak Jilong. Oh Jilong dan salah bang, hero OP bang, tinggal conggel semua mati. Kalau nggak ada yang mati, ya musuhnya yang mati. Oh anjir, Asha sakit juga ya. Mungkin bisa ngisi darah lagi. Kata healer ya guys ya. Anjir, nggak kena dong. Dia flicker juga pas banget. Kita ngumpet dulu. Wait. Kupul gue pas sabar ya, bener gue HBD-in tuh moskop sampai moka. Kita lihat perolehan gue. Iya, gue masih 800. Beda dikit sama Vale. Karena kita ngomper sama game musuh ya guys ya. Kita lihat aja dulu. Kalau belum ada knock up, jadi oke banget kalau bikin. Oh lanjut. Oh my god. Jeng. Mundur. Kita nggak ada stun. Take turtle. Oke, kalau itu mau. Muncul dikit ya kan. Terlebih pasti lanjut datang nggak lama. Pura-pura nggak. Teori pura-pura nggak ada kita ya guys ya. Ngomong. Apa pelan-pelan aja. Aduh, bang, sorry bang, nggak nyampe cowok. Ya, stun dulu dari kita. Ya untuk atas yuk. Sudah kalau lazim lu moskop. Kita recall dulu ya guys ya. Yatimon. Balmon. Cok. Wih, anjing bareng. Ini cok. Nice. Nice Martes. Nice move. Ini guys ya cara mainnya. Tapi kalau gue maju ntar dia mati. Dereng. Ya, efeknya pakai manual dulu. Belum ini semangat ngeditnya. Aduh. Ya ampun, Popol mati, cok. It was at this moment that he knew. He fucked up. Rasakan itu. Hiap. Apakah anda tidak pikir
Anda bersembunyi di sana tidak ketahuan. Saya bisa melihat kemana batin sih. Kalau sih tadi kayak feeling gitu aja. Anjing. Bat diangkat dikasih angin anjir apa atar apa. Dong, woi missing. Ya Allah. Ya ampun. Mati dia. Kau ngapain ngap? Klik ngap sini ngap. Martis. Nah, kritis. Tiba-tiba popolnya habis. Dimakan sama si maskot. Anjing. Kaget anjing. Mati lu. Anjing, kaget gue. Dia HBD gue. Wah, anjing. Belum tahu jurus Eudora. Tahu Dewi Petir. Kasih tahu ya guys ya. Anjir. Tusuk. Gox. Itu dia Martis gokil. Itu dia Martis gocok. Galak banget. Kita tunggu sini ya, kita HBD balik dia. Sini deh. Pasti ntar lagi nggak lama dia lewat sini ya. Bisa harusnya mikir gitu sih orang. Sini. Anjing, aduh salah lagi kita. Gimana kita HBD ini? Oke guys ya, kayak abisnya pada emosi sama gue sih. Gue pasti kayak ya. Keluar itu ya. Ini bikin emosi. Jangan dulu dikit. Hilang cok. Hilang anjir. Terlalu OP nah. Anjing gak lama cok. Udah pikir gue bang. Mas bang. Kenapa kita tidak push tengahnya? Aku mage loh guys ya. Mohon maaf ya nggak apa-apa kita baik hati yang tidak sombong ya kan. Terapin dulu midnya bentar. Oke, skill dikit. Oke. Kita nge-push pakai listrik ya. Kan Valen jadi sibuk situ. Teori jadi. Teori mati. Astaga. Kenapa bang? Sorry bang. Aduh, nggak sengaja itu cok. Nggak sengaja namanya. Aduh, pakai ini lagi. Turtle cok. Turtle. Alhamdulillah, turtle lagi guys ya. Sakit banget pola lihat. Lihat ya guys ya, ini stack 3-nya nih. Nanti kalau dia stacknya 23, terus si orangnya namanya kebalik dulu ke Popo ya. Popola lempar, terus jadi sakit banget. Jalan-jalan. Coba nggak sih? Oke guys ya. Selamat ulang tahun. Kita tunggu sini, gue tetap dapet ya kan. 3 orang atas. 2 orang kalau nggak 1,5 atau di bawah. Deng. Ya, rumus fisika kimia semua keluar. Kemungkinan probabilitasnya ada karena ada muncul lagi orang di tengah. Tapi ternyata 4 di atas. Gokil. Marksman gue mau dihabisin cowok, dipukulin ini. Kita ngapain ngepush? Kita mage cowok. It was at this moment that he knew. He fucked up. Apa anjir? Dari suaranya nggak ada. Tunggu satu dulu ya guys ya. Long lemah, ya ampun Jilong ngeliatnya lemah cok.
Ntar dulu, sabar. Berubah gak sih? Iya cok, lagi berubah dia. Gue pengen dapetin MM aja. Emang kita dipukulin anjir. Emang kasihan Moskop. Lo kok hilang gantian, tapi kita nggak boleh jumawa, nggak boleh sombong, jadi kita diem aja dulu ya guys ya. Ulti dikit lagi bang, belum ada bang. Lupa kita maju dulu aja. Belum abang. Pak, nggak sengaja bang, sorry kita kasih sorry. Ya kan. Sorry ngap. Kemungkinan dengan teori logika kita, Moskop mau coba split push nih. Semoga jualan kita peka. Kita ikutin ini aja nih, core kita lumayan jago deh. Balmoon. Ayo ngap sini ngap. Musuh di sini cok. Anjir. Anjing salah, gue panik. Gue ngincer estasnya, gak dapet cok. Oh my god. Gue panik, aduh balik dulu deh. Udah hancur kan, noleh. Merusak nama baik Eudora. Gak apa-apa. Oh udah, gue sempet nyetingin itu ternyata. Oke, Divine Glove. Sakit banget. Tapi untuk keamanan, keamanan anjing Moskop cok. Ih, sama gue tuh Moskop lo anjir jadi orang. Ini ditombok-tombok cok. Kira apa gue sampai Taichan apa? Kayak gue ngerapat ke Martis tadi. Feeling gue mengatakan tidak baik di sistemnya ada musuh. Paling masih hidup, mungkinan di semak sini kan. Buka dulu dikit, nggak dibuka anjir. Ah betul nggak, tapi nggak diskon banget. Iya. Anjing sakit cok. Wah ampun. Kenapa gue? Udah kalah tadi kan. Ya ampun Jilong, sibuk banget Long. Sodok itu. Jilong flicker. Flickernya dipakai buat maju bang, buat mundur. Ih, enak banget cok. Kenapa dia gak mau maju anjir? Guys ya. Lacak nih, nggak boleh. Tahan dirimu. Kita bisa. Siapa yang matiin dulu ya? Moskop sih bahaya nih. Oke, flicker gua akan gunain untuk Moskop ya guys ya. Buat Vali juga oke sih. Moskop itu kalau sakit sekarang. Kenapa gue main serius seperti ini? Anjing. Aduh gila, Vale sakit banget cok. Serang mon. Udah gak ada Moskop gue matiin tadi. Stamon.
Ini puter-puternya sakit gila. Cakep, cakep. Kita katain baru. Lo kok hilang? Ya. Nice. Salah apa ke tim anjir. Itu guys ya, jadinya sudah selesai gameplay. Kita lihat siapa best of the best of the best of the best of the best dari game ini. Dari match ini sih, bukan game ini sih. Kita juga bisa menyebutkan siapa yang best of the best di game, tapi di match ini siapa ya biasanya? Apakah Eudora? Legendary, oke, 925 cukup meyakinkan. Anjing. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin kita lihat dari total ini, kita lihat ya. Harusnya sih gue menghasilkan kontribusi pada tim lebih besar karena kill 9 ya kan. Tapi mungkin dari tim fight dan lainnya Bamo lebih dirasa lebih cocok. Nggak apa-apa, gue menerima. Thank you guys ya udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe buat channel ini makin kita bangun bareng-bareng. See you next time. その逆魔法に命を込めるのよ。一杯おごってくれない？私が誰だって？そのうち知ることになるわ。命に魔法をサンダーストライクキリングスプリー。私が誰だって？そのうち知ることになるわ。心の闇は人の成長を妨げる。最後まで残る人は誰でしょう。一杯おごってくれない？サンダーストライク。一杯おごってくれない？私が誰だって？
Monster そのう kill. ち知ることになるわ。心の闇は人の成長を妨げる。命に魔法をかけるのではない。その Enemy 逆、 has been slain. 魔法に命を込めるの。 Ally has been slain. 心の闇は人の成長を妨 Our げる。 turret has been destroyed. 最後まで残る人は誰でしょう。一杯おごってくれない？私が誰だって？そのうち知ることになるわ。心 Our の turret 闇 has は been destroyed. 人の成長を妨げる。 Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. An ally has been slain. Our turret is under attack. 私が誰だって？そのうち知ることになるわ。命に魔法をかけるのではない。その逆、魔法に命を込めるのよ。一杯おごってくれない？ Request backup. 最後まで残る人は誰でしょう。私が誰だって？ Mega その kill. うち知ることになるわ。心の闇は人のサン Your team destroyed a turret. An ally has been slain. ダー。一杯おごってくれない？ Slain. An ally has been slain. 最後まで Legendary. 残る人は誰でしょう。 Your team destroyed a turret. 命に魔法をかけるのではない。その逆、魔法に命を込めるのよ。心の闇は人の成長を妨げる。最後まで残る人は誰でしょう。命に魔法をかけるのではない。その逆、魔法に命をサンダー。 An enemy has been slain. An enemy has been slain. 私が誰だって？そのうち知ることになるわ。一杯おごってくれない？ Ally has slain Lord. Killing spree. 私が誰だって？そのうち知ることになるわ。
心の闇は人の成長を妨げる。 Your team destroyed a turret. 最後まで残る人は誰でしょう。 Your team destroyed a turret. Double kill. 制御効かない。 Your team destroyed a turret. 命に魔法をかけるのではない。その逆、魔法に命を込めるのよ。一杯おごってくれない？ Launch attack. Thunder Strike! You have slain an enemy. You have been slain. Our turret is under attack. Initiate retreat. 効かない。 An enemy has been slain. Launch attack. Killing spree. An enemy has been slain. Launch attack. Mega kill. Launch attack. 最後まで残る人は An enemy 誰 has で been しょう。 slain. Victory! You're now rocking with the legendary stunt. And it ain't over until we say it's done. You know what it is. Let's go, baby. 命に魔法をかけるのではない。その逆、 You have slain an enemy. An enemy has been slain. An ally has been slain. An 一杯おごってくれない？ Ally has been slain. 私が誰だって？そのうち知ることになるわ。命に魔法を。サンダーストライク！ Killing spree. 私が誰だって？そのうち知ることになるわ。 An ally has slain the turtle. 心の闇は人の成長を妨げる。 An enemy has been slain. Double kill. Shut down.
後まで残る人は誰でしょう。 An ally has been slain. 一杯おごってくれない？サンダー Mega kill. 一杯おごってくれない？ Request backup. 私が誰だって？ Monster そのう kill. ち知ることになるわ。心の闇は人の成長を妨げる。命に魔法をかけるのではない。その Enemy 逆、 has been slain. 魔法に命を込めるの。 Ally has been slain. 心の闇は人の成長を妨 Our げる。 turret has been destroyed. 最後まで残る人は誰でしょう。一杯おごってくれない？私が誰だって？そのうち知ることになるわ。心 Our の turret 闇 has は been destroyed. 人の成長を妨げる。 Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. An ally has been slain. Our turret is under attack. 私が誰だって？そのうち知ることになるわ。命に魔法をかけるのではない。その逆、魔法に命を込めるのよ。一杯おごってくれない？ Request backup. 最後まで残る人は誰でしょう。私が誰だって？ Mega その kill. うち知ることになるわ。心の闇は人のサンダー Your team destroyed a turret. An ally has been slain. 一杯おごってくれない？ Slain. An ally has been slain. 最後まで Legendary. 残る人は誰でしょ Your team destroyed a turret. う。命に魔
魔法をかけるのではない。その逆、魔法に命を込めるのよ。心の闇は人の成長を妨げる。最後まで残る人は誰でしょう。命に魔法をかけるのではない。その逆、魔法に命をサンダー An enemy has been slain. 私が誰だって？そのうち知ることになるわ。一杯おごってくれない？ Ally has slain Lord. Killing spree. 私が誰だって？そのうち知ることになるわ。心の闇は人の成長を妨げる。 Your team destroyed a turret. 最後まで残る人は誰でしょう。 Your team destroyed a turret. Shut down. Double kill. 制御効かない。 Your team destroyed a turret. 命に魔法をかけるのではない。その逆、魔法に命を込めるのよ。一杯おごってくれない？ Launch attack. Thunder Strike! You have slain an enemy. You have been slain. Our turret is under attack. Retreat. 効かない。 An enemy has been slain. Launch attack. Killing spree. An enemy has been slain. Launch attack. Mega kill. Launch attack. 最後まで残る人は An enemy 誰 has で been しょう。 slain. Victory! You're now rocking with the legendary stun.